میرے حسین دی بیٹی دے دل تے کی گزردیاں ہون گیاں جدو باپ دا سر تن تو جدا کیتا گیا کائنات دے لوگو ایک بندہ آگے بڑھے ہے انہیں میرے حسین دا سر کرم کر دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون بدن کوفے دی اندر تے سر نے دے دی نیتے رکھیا گیا ہے آ گیا عبید اللہ بن زیاد دے کول جو ٹیبل پہ آئے اجے بھی مخالفتہ نہیں مکیا یارو حضرت ام سلمہ نو پتہ چلیا رضی اللہ تعالی عنہ جو انہوں نے لفظ بولے آج میں بھی وہ لفظ بولاں گا انہاں کی آکھیا جدو پتہ لگیا پیغمبر تے نواسے نو شہید کر دیتا گیا ہے تماج ام سلمہ فرما دیا نے اللہ سونیا جنہ حسین نو شہید کیتا اللہ انہاں دیاں قبراں گنال بھر دے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں کئی رنگ تے کئی ڈیزائن اونا دی رنگت ویخ ویخ کے پئی دنیا ہوندی فینے تے دو پھولنے جگ اندر انج دیوی جڑے ہر مومن دا چینے
ایک پھول دا نام حسن یارو دوجے پھول دا نام حسین تھوڑی جی کو کام کر دو تھوڑی جی عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ دا نہایتی شکر ہے کہ جندی توفیق خاص نل اسیں آج پھر اللہ دے گھر اندر جمع ہوئے ہاں میں دعا کرنا اللہ تواڈے تمام ویراں دا ایک منٹ دا بیٹھنا اور وقت نال تشریف لے کے آنا قبول فرمائے میں دلوں دعا کرنا قبولیت دا وقت ہے کہ اللہ جتنے تسی آ کر کے بیٹھے ہو اللہ تواڈے تمام دیاں پریشانیاں دور فرمائے میرے پیارے بھائیو تسی جان دے ہو کہ محرم الحرام دا مہینہ ان دی شروعات ہو گئی ہے جس طرح کے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں ذکر کیتا کہ اے جڑا مہینہ ہے ان دی فضیلت شہر اللہ المحرم کہ اللہ دا مہینہ ہے اور ان دے نال اسلامی تاریخ دیاں بہت زیادہ یاداں وابستہ نے انہاں دے وچوں ایک یاد جو میں پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بیان کی تھی کہ سیدنا فاروق اعظم سبقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا سانیہ پیش آیا یکم محرم الحرام نو اور دوسری جڑی یاد یہ ہے کہ انہاں ہی دناں دے اندر 10 محرم الحرام نو نواسہ رسول حضرت علی المرتضیٰ دے بیٹے اور سیدنا فاطمہ الزہرا دے دل دے چین سیدنا حضرت حسین سبقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا سانیہ بھی پیش آیا تو انشاءاللہ ایسی مناسبت دے نال انہاں دی فضال و مناقبت اور انہاں دی شان اور انہاں دی شہادت تے ایک نظر پاواں گے اور ایسی نظر پاواں گے جڑی قرآن و حدیث تو یا صحیح تاریخ تو ثابت ہے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرت حسین سبقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نام حسین ہے اور انہاں دی کنیت ابو عبداللہ ہے اور انہاں دا لقب سیدہ شباب اہل الجنہ ہے یعنی جنت دے نوجوانہ دے سردار اور انہاں دے والد محترم دا نام سیدنا علی بن ابی طالب ہے اور انہاں دی والدہ دا نام سیدنا فاطمہ الزہرا سبقہ رضی اللہ تعالی چپ نہ رہا کرو جدو بھی صحابی دا نام آوے رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دی جڑی پیدائش ہے نا انہاں دی پیدائش تو پہلا ام الفضل ایک خاتون ہے کہ جڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رشتے دے اندر چچی لگ دیئے فرماندیاں نے بھی ایک دن میں ستی پہیاں تے مینوں خواب آیا تے خواب دے اندر میں ویکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام دے جسم نالوں ایک ٹکڑا جدا ہویا تے جدا ہو کے میری گود اندر گر پیا صبح ہوئی تے میں پریشان ہو گئی تے میں ایک خواب نبی پاک علیہ السلام دے سامنے ذکر کیتا تے نالے پریشانی بیان کیتی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ام الفضل پریشان نہیں ہونا اے جڑی خواب ہے نا اے بری خواب نہیں بلکہ بہت اچھی خواب ہے تو فرمایا اچھی کیویں آ
فرمایا بھی ایک وقت آئے گا اللہ میری بیٹی فاطمہ تے گھر دے اندر ایک بیٹا پیدا کرے گا اور ان دی پرورش تو کرے گی تے تیری گود اندر آئے گا۔ تو پھر یہ جڑی خواب دی تعبیر پوری ہوئی۔ ہجرت دے چوتھے سال دے اندر اللہ پاک نے حضرت فاطمہ الزہرا دے گھر اندر رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی دے گھر اندر اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نو خبر دیتی گئی، اللہ دے پیغمبر نے خوشی نال اظہار فرمایا۔ تو نبی پاک تشریف لے کے آئے تو آپ نے کی فرمایا، ذرا توجہ رکھنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل کرن دی توفیق دے۔ تھوڑے تھوڑے ساتھی اگے آ جاؤ تاکہ جڑے پیچھے ساتھی آن انہاں نو مشکل پیش نہ آئے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی جی کو ہور کام کر دیو، تھوڑی جی۔ نبی پاک علیہ السلام نو پتہ لگا، نبی پاک علیہ السلام نو خبر دیتی گئی تے اللہ دے محبوب پیغمبر سیدنا فاطمہ الزہرا دے گھر اندر آئے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ارونی ابنی، میرا بیٹا مینوں وکھاؤنا، میرا نواسا مینوں وکھاؤنا، میرا چین مینوں وکھاؤنا۔ تے سیدنا فاطمہ الزہرا نے حضرت حسین نو چکیا تے نبی پاک علیہ السلام دی گود اندر رکھ دیتا تے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حسین وال غور نہ نظر ماری تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے علی پیاریا اس بچے دا نام کی رکھے ہے؟ تے سیدنا علی فرماندے نے محبوب میں اس بچے دا نام حرب رکھے ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان دا نام تو نہیں رکھنا، ان دا نام میں رکھنا ہے۔ محبوب جی ان دا نام تسی کی رکھنا ہے؟ فرمایا سمیتو حسینہ، ان دا نام میں حسین رکھ دیتا ہے۔ کائنات دے لوگو ہن ذرا توجہ رکھیا جے، اللہ تانوں توفیق دے وے قرآن پاک دا مطالعہ کرن دی۔ سورہ مریم دے اندر لکھیا ہے حضرت زکریا پیغمبر اللہ دے سامنے دعا کر دینے، اللہ سونیا مینوں ایک بیٹا عطا فرما، اللہ مینوں پتر عطا فرما۔ تے آواز آندی ہے یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، اے میرا زکریا پیغمبر میں تینوں بیٹا بھی دیتا، اس بیٹے دا نام یحییٰ بھی رکھ دیتا۔ ہن ذرا توجہ رکھیا جے، ایک بچہ ہوئے جن دا نام اللہ نے یحییٰ رکھیا، ایک بچہ ہوئے جن دا نام نبی پاک نے حسین رکھیا۔ اے لوگو جس بچے دا نام اللہ نے رکھیا او نبی بنے آئے تے جس بچے دا نام میرے پیغمبر نے رکھیا ہے او جنت دا شہزادہ بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے نام بھی آپ رکھیا، عقیقہ بھی میرے پیغمبر نے آپ کیتا۔ کائنات دے لوگو پھر میرے حسین جی میں پرورش پاندے رہے، محبتاں ود دیاں گئیاں نبی پاک دیاں، میرے پیغمبر نے خوب پیار دیتا حضرت حسین نو۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام مدینے دیاں گلیاں وچ جا رہے نے، اللہ تانوں بھی مدینہ وکھا دے۔ ایک میرا ویر کہہ رہا سی دعا کرے آج اللہ میں مکے بلا لے، اللہ تانوں سارے انہوں مکہ بھی وکھائے مدینہ بھی وکھائے۔ اللہ اکبر، اللہ وقت تھوڑا اگے چلیے ذرا۔ نبی پاک علیہ السلام مدینے دیاں گلیاں وچ جا رہے نے تے سامنے نظر پئی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ
इंज फिरदे नजर आए। नबी पाक अल इस्लाम ने हजरत हुसैन दे पीछे दौड़ना शुरू कर दिता ते जिवें बच्चियां दी आदत हुंदी है ना, हजरत हुसैन ने वेखिया नबी पाक दौड़ रहे ने ते मेरे हुसैन भी दौड़ पे। अच्छा नबी पाक ने फिर पकड़ लिया हजरत हुसैन नू ते नबी पाक अल इस्लाम ने हजरत हुसैन दे मत्थे तो बोसा दिता, आप दे रुखसारा नू चुमिया। कायनात दे लोगो इत्थे लोग गलत फहमी दा शिकार ने, लोग बड़ियां गल्लां करदे ने, ये अहले बैत नाल प्यार नहीं करदे, ये सैयदना हुसैन नाल प्यार नहीं करदे, आले रसूल नू नहीं मनदे। ओए कमलिया मैं ते उस पत्थर नू चुमना वा जिन्नू कमली वाला चुम गया है, मैं ते हजरे अस्वद नाल प्यार करना। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। ओए किथे पत्थर ते किथे मेरा हुसैन, ओए किथे पत्थर ते किथे हजरत अली दे दिल दा चैन, ओए किथे पत्थर ते किथे जन्नत दा शहजादा। मैं ते उस पत्थर नू चुमना वा जिस पत्थर नू कमली वाले ने चुमिया है, ते उस हुसैन नू क्यों ना प्यार करा जिंदे मत्थे तो कमली वाले ने बोसा लिया है। ओए कायनात दियां दौलतां उस मत्थे तो कुर्बान कर दिया जिस मत्थे तो कमली वाले ने चुमिया है। और कायनात दे हुसन दे डीपू कट्ठे करके हजरत हुसैन दे उन्हां रुसारा तो कुर्बान कर दिया कि जिन्ना रुसारा नू चुमिया है ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने चुमिया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो रखना जरा, गौर कर दे जाना। कायनात दे लोगो ए जे हुसैन दी अदमत, ए जे रुतबा मेरे हुसैन दा, ए जे शान मेरे हुसैन दी। और अगे चलिए जरा, नबी पाक अल इस्लाम तो बाद खलीफा बने हजरत अबू बकर सिद्दीक, सब कहो रजी अल्लाह ताला अन्हो। अबू बकर दे दौर अंदर भी मेरे हुसैन नाल प्यार कीता गया। हर सहाबी इन्हां जन्नत दे शहजादियां नाल प्यार करने वाला। एक दिन ना नबी पाक अल इस्लाम दे सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक इंज मस्जिद चो नमाज पढ़ के बाहर जा रहे ने ते सामने वेखिया हजरत हुसैन खेड़दे नजर आए। ते अबू बकर सिद्दीक ने की फरमाया, फरमाया बी अबी हजरत हसन खेड़दे नजर आए। फरमाया बी अबी या हसन, बी अबी या हसन, हसन मेरे माँ बाप तेरे तो कुर्बान हो जान। ते अगे की फरमाया शबीहुम बि नबीन, हसन तेरी शक्ल इंजे जिवें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नाल मिलदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात दे लोगो हदीसियां किताबां अंदर लिखिया है हजरत हसन ते हजरत हुसैन इन्हां दी शक्ल मेरे नबी नाल मिलदी है। सुभान अल्लाह। मैं ते इंज कहांगा नबी पाक इस्लाम ने फरमाया, सहीहुल बुखारी विच आंदा है नबी पाक फरमांदे ने जदों मैं मेराज दी रात गया ना ते मैं वेखिया इब्राहीम पैगंबर दे वल ते उन्हां दी शक्ल ते मेरी शक्ल मिलदी जुलदी सी। मैं इंज कहांगा मुहब्बत नाल इंज कहांगा, ओए लोगो जिन्ने इब्राहीम पैगंबर नू वेखना है ओ मेरे नबी नू वेख लवे, ते जिन्ने मेरे नबी नू वेखना है मेरे हुसैन नू वेख लवे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। कायनात दे लोगो ए जे रुतबा मेरे हुसैन दा, ए जे मुकाम मेरे हुसैन दा। और अगे चलिए जरा, जिथे अल्लाह पाक ने हजरत हुसैन नू बड़ियां शानां नाल नवाजिया, बड़े मुकाम नाल नवाजिया, उथे अल्लाह पाक ने रुतबा मेरे हुसैन नू शहादत वाला अता फरमाया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। जिंदी पशीन गोई नबी पाक अल इस्लाम दी जबान चो निकल चुकी सी। अल्लाहु अकबर। ये शहादत वाला मामला
اصل اندر گل آؤ ایک گل شروع انج ہوندی پئی ہے ایک دن سیدنا حضرت علی المرتضی سابق رضی اللہ تعالی عنہ میدان کرب و بلا یعنی دریائے فرات دے کنارے تو گزر ہویا مقام نینوا تو گزر ہوندا پیا تے سیدنا علی دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے تے نال میرے علی فرماندے نے اصبر یا ابا عبداللہ اصبر یا ابا عبداللہ اصبر یا ابا عبداللہ خادم کہندا ہے علی جی کیوں روندے پئے ہو تے اے تے میرے کنیت میرے حسین دیئے اے میں شروع اندر دسیا نا کنیت میرے حسین دیئے تے کیوں نام رہندے پئے ہو ایتھے تیوں نظر نہیں آندے پئے تے حضرت علی نے جواب دیتا فرمایا میرے خادم جی گل سلندر وے ایک دن اللہ دے پیغمبر دی خدمت اندر میں حاضر ہویا تے نبی پاک علیہ السلام نو میں ویکھیا نا اللہ دے پیغمبر بڑے پریشان سن تے نبی پاک دیاں اکھاں چوں آنسو سن میں آکھیا محبوب میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان کیوں روندے پئے ہو کی وجہ بن گئی ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی پیاریا ہنے میں ستا پیا سا تے مینوں خواب دی اندر وحی دے ذریعے جبریل نے دسیا ہے یارو میں اگے بھی ذکر کر چکیاں وا نبیاں دا خواب وحی ہویا کردا ہے نبیاں دا خواب اللہ دا حکم ہویا کردا ہے اللہ اکبر نبی پاک فرماندے نے میں خواب دی اندر ویکھیا ہے جبریل نے مینوں دسیا ہے سونیا محبوبا جڑا تواڈے دل دا ٹکڑا حسین ہے جڑا تواڈا جنت دا شہزادہ حسین ہے اونوں مقام نینوا تے شہید کر دیتا جائے گا مظلومانہ طریقے دے نال تے جبریل امین نے اس میدان دی مٹی دی بھوک بھر کے مینوں وکھائی ہے اے میدان کرب و بلا ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو اے پشین گوئی کدو پوری ہوئی ہے 60 ہجری دے اندر کی بنے ہے اللہ وقت گزردا گیا حالات بدل دے گئے خلافتاں چینج ہوندیاں گئیاں اچانک کی بنیا سیدنا امیر معاویہ سابق رضی اللہ تعالی عنہ جدو دنیا تو گئے نے نا تے انہاں تو بعد خلافت یعنی جڑی کرسی ہے نا حکومت یزید دے ہاتھ اندر آ گئی اللہ اکبر اللہ پہلی تے گل چپ رہنا چاہیے لیکن تعریفاں دے پرول نہیں بننے چاہیے یزید کوئی چنگا بندہ کوئی نہیں داؤ انہیں کی کیتا جدو حکومت ہاتھ اندر آ گئی ہے نا انہیں فوراً ایک خط لکھیا جناب مدینے دے گورنر والو مدینے دے گورنر دا نام مروان ہے کہن لگا مروان حکومت میرے کھلا چکی ہے انج کرنا جلدی نال بیعت لے لے حضرت حسین کولو جلدی نال بیعت لے لے عبداللہ بن زبیر کولو جلدی نال بیعت لے لے عبداللہ بن عباس دے کولو انہاں کولو بیعت لے لے میری اگر بیعت کرنگے تے ٹھیک ہے ورنہ حکومت گر سکتی ہے اللہ اکبر اللہ مروان نے ایک خط لکھیا کدھر حضرت حسین وال حسین جی یزید دا ڈرا گیا ہے تسی بیعت کر لو یزید دی فرمایا نا میں بیعت نہیں کر سکدا یزید چنگا بندہ کوئی نہیں یزید نیک بندہ کوئی نہیں اور یارو میں پہلے تانوں گل دی کہہ چکیا وا پہلی تے گل خاموشی رہنی چاہیے تے نمبر 2 یزید دیاں تعریفاں دے پرول بننے نہیں چاہیے ان دی وجہ اے ہے میری محبت حسین نال میرا پیار حسین نال میری عقیدت حسین نال میری الفت حسین نال میرا ایمان حسین ہے میرا اسلام حسین ہے میری شان حسین ہے اور لوگو میں تے دعا کرنا وا اللہ زندہ رواں تے حسینی بن کے رواں دنیا تو جاواں تے حسینی بن کے جاواں تے جے حشر اندر کھڑا ہوواں پیغمبر دیال دے وچوں حسینی بن کے کھڑا ہوا اللہ اکبر اللہ کیونکہ آل رسول نال سانو بڑا پیار ہے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا حضرت حسین نے جدو خط پڑھیا نا
حضرت حسین نے اپنے ویر نال مشورہ کیتا عبداللہ ابو عبداللہ بن حنفیہ دے نال اللہ اکبر اللہ اے حضرت حسن دے بھائی نے حضرت علی دے بیٹے نے انہاں نے مشورہ دیتا حسین دی انج کرو نا اگر تسی بیعت نہیں کرنی پھر مجنہ مکے چلے جاؤ نا مکہ حرم پا کے اوتھے تانوں تنگ نہیں کیتا جائے گا ایتھے تانوں لوگ پریشان کرن گے بیعت لین تے مجبور کرن گے میرے حسین نے کی کیتا چھڑیا مدینہ تے مکے وچ آ گئے مکے دے اندر آ کے اوتھے رہائش رکھی جتھے نبی پاک علیہ السلام دے یاراں نے شیب ابی طالب دے اندر 2 سال تک بند رہا پانی میرے نبی دی آل دا اللہ اکبر اللہ حضرت حسین ہجرت کر کے آ گیا مکے دے اندر یارو گل سنیا جے جدوں مکے اندر حضرت حسین آئے نے نا تے لوگاں بڑیاں محبتاں کیتیاں میرے پیغمبر دے شہزادے آ گئے نے حضرت حسین آ گئے نے جنت دے چودھری آ گئے نے لوگاں بڑا پیار دیتا انہاں دناں دے اندر کوفے دی طرف لوگ آنے شروع ہو گئے حضرت حسین المحبت دے دعوے کرنے والے خط تے خط لکھیا گیا حتیٰ کہ ایک تاریخ دی کتاب اندر لکھے آئے 18,000 خط لکھیا گیا میرے حسین وال کی آکھیا گیا حسین جی اسی تواڈے نال بڑا پیار کرنے آؤ اسی بڑی محبت کرنے آؤ تواڈیاں راواں پہ تکنے آؤ حسین جی کوفے آ جاؤ نا حسین جی کوفے اندر آ جاؤ نا اللہ اکبر اللہ حضرت حسین نے جدو ویکھیا اینیاں محبتاں نے ساتھیاں نال مشورہ کیتا کی کرنا چاہیے انہاں آکھیا گل اے جڑے کوفی نے وفادار کوئی نہیں دے تسی کوفے اندر کدی نہ جایا جے ہاں البتہ انج کرو نا اپنے ویر مسلم بن عقیل نو بھیجو کوفے دے اندر تاکہ خبر لے کے آئے اوتھوں دے معاملات کنج دے نے اللہ اکبر اللہ حضرت مسلم بن عقیل نو بھیجیا گیا آ گئے کوفے دے اندر تے کوفے اندر جدو حضرت مسلم بن عقیل آئے نے لوگاں نے بڑیاں محبتاں دیتیاں آل رسول دا چشم و چراغ آ گیا ہے بڑا پیار کیتا بڑیاں محبتاں کیتیاں کوفے دے اندر کچھ جسوس سن اللہ اکبر اللہ ویرو اے حسد بڑی بری شے آ دعا کرو اللہ حسد تو بچا لوے جڑی گلی وچ آ جاندا ہے او گلی برباد ہو جاندی جس گھر وچ آ جاندا ہے او گھر دیاں رونقاں تباہ ہو جاندیاں نے انہاں جسوساں نے ویکھیا مسلم بن عقیل نال بڑا پیار ہوندا پیا ہے لوگ جوک در جوک آ رہے نے بیعت لیندے پے نے حضرت حسین دی مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے اللہ اکبر انہاں جسوساں نے خط لکھیا کدھر یزید وال خط لکھیا یزید جی انج کرو نا اگر تسی روکیا نا مسلم بن عقیل کوفے اندر آ گئے نے تواڈی حکومت نو خطرہ بن سکدا ہے انہاں دا کچھ حل کرو نا یزید نے کی کیتا بصرہ دے گورنر وال خط لکھیا جندا نام عبید اللہ بن زیاد ہے کہن لگا انج کرنا تو رات کوفے دا گورنر بن جاؤ جلدی نال کوفے اندر چلا جاؤ ادھر مسلم بن عقیل نے کی کیتا جدو محبتاں ویکھیاں جدو پیار ویکھیا ایک خط لکھ دیتا میرے حسین وال حسین جی آ جاؤنا کوفے دے لوگ بڑے وفادار نے کوفے دے لوگ بڑی محبت کر دینے ادھروں خط لجا جا رہا ہے ادھروں خط چلا گیا ادھروں بے وفائیاں شروع ہو گئیاں ہویا کی یہ حضرت حسین وال جدو خط گیا ہے نا تے کوفے دے لوگ انتظار کرن لگ پے آج حسین آن گے کل حسین آن گے آج جنت دے شہزادے آن گے تھوڑے دنوں تو بعد کی ہویا کوفے دے باہرلے پاسیوں ایک گھوڑے دی دور اڑ دی نظر آئی کوفے دے لوگ جلدی نال باہر آئے
हुसैन आ गए ने, जन्नत दे शहजादे आ गए ने, लेकिन हजरत हुसैन नहीं सन। जदों घोड़ा सवार आया ना, उन्हें अपने चेहरे ते नकाब लिया है, चेहरे नूं डांपिया होया है, सीधा मस्जिद दे अंदर आया। ते जदों आके उन्हें चेहरे तो नकाब उतारिया, उते अबैदुल्ला बिन जियाद सी। अल्लाहु अकबर अल्लाह। उन्हें ऐलान कर दिता, ओए कूफे दे लोग गल सुन लो ना, अगर तुसी मुस्लिम बिन अकील दी बैत करोगे मैं तुहानू कत्ल कर दियांगा, अगर तुसी मेरा साथ दियोगे तुहानू ओहदे ते कुर्सियां दा लालच दे छड़िया। अल्लाहु अकबर। एक गल सुन करके कई बंदे कूफे ते डरन लग पे। हजरत मुस्लिम बिन अकील नू छुपा दिता गया हानी बिन उरवा दे घर दे अंदर। हानी बिन उरवा दे घर दे अंदर जदों मुस्लिम बिन अकील आए ने, लोग लुक लुक के चोरी चोरी आ रहे ने, आके बैत करदे पैने मुस्लिम बिन अकील दी। शाहकोट दे बासियो एक कूफी आया, दो कूफी आए, अत्ता के 18,000 कूफियां ने बैत कीती। जाना देन दे वादे कर ले, जान निसार होने दे वादे कर ले। होया कि ये अबैदुल्ला बिन जियाद बड़ा परेशान है, मुस्लिम बिन अकील नू लभना शुरू कर दिता। उन्हें जसूस छड़ दिते, लभो मुस्लिम बिन अकील किथे आ। एक जसूस चलदा चलदा मस्जिद विच आ गया। तुहानू पता है ना, मस्जिद के अंदर हर तरह के बंदे आ जाया करते ने। उन्हें वेखिया एक बंदा अल्लाह रसूल दियां बड़ियां गल्लां करदा है, बड़ा प्यार करदा है अल्लाह रसूल नाल। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ते बड़ा प्यार करदा है। उहदे कोल चला गया ते जाके कहन लगा, मैं मुस्लिम बिन अकील नूं मिलना चाहना वा, मैं उन्हां नाल बड़ा प्यार करना वा, शाम तो चल के आया वा, अल्लाह रसूल दी मोहब्बत लैके आया वा, लिहाजा मैनूं मिलन दा मौका दिता जाए ना। वो बंदा बेचारा इंदियां गल्लां विच आ गया। उस बंदे नूं जसूस नूं नाल लैके मुस्लिम बिन अकील कोल चला गया। ते जदों मुस्लिम बिन अकील कोल पहुंचिया ना, हजरत मुस्लिम बिन अकील ने बैत लै लई। अल्लाह अल्लाह। लेकिन ये बंदा बेईमान है, उत्तों हो रे ते विचों हो रे, उत्तों ईमानदार है विचों बेईमान है, उत्तों सोना है विचों घोड़ा है, उत्तों अपना है विचों बेगाना। दुआ करया कर अल्लाह इंज दे बंदियां को बचा के रखे। इंज दे बंदियां ने इस्लाम नू बड़ा नुकसान दिता है। अल्लाहु अकबर। दुआ करया कर अल्लाह उत्तों भी सोना बना दे, अल्लाह विचों भी सोना बना दे। हजरत मुस्लिम बिन अकील नाल बड़ा प्यार करदा, सारा दिन मुस्लिम बिन अकील नाल अकीदत दे दम भरदा। ते जदों शामां पै जांदियां सारी जसूसी करके अबैदुल्ला बिन जियाद कोल चला जांदा। जदों अबैदुल्ला बिन जियाद दा मतलब पूरा हो गया, उन्हें की कीता, हानी बिन उरवा नू बुलाया। कहन लगा, हाँ बई किथे ने मुस्लिम बिन अकील? हजरत हानी बिन उरवा कहंदे ने, मैनू की पता मुस्लिम बिन अकील दा। उन्हें जसूस कढ़िया, लिया के सामने खड़ा कर दिता। ऐ वेख तुहाडे घर विच आंदा है? जी जी बिल्कुल आंदा है। हजरत हुसैन कोल बहिंदा है? जी जी बहिंदा है। हुण कोई मौका नहीं रह गया गल छुपाण दा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ते इधर मुस्लिम बिन अकील नू किसे बंदे ने खबर दे दी, हानी बिन उरवा नू कत्ल कर दिता गया है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरत मुस्लिम बिन अकील अपने 18,000 जानी सारा नू लेके निकले हानी बिन उरवा दा बदला लैन वास्ते। त्याग करके अबैदुल्ला बिन जियाद दा इंज महल दा घेराव कर लिया। अबैदुल्ला बिन जियाद ने वेखिया, हुण मैं बच नहीं सकदा, हुण मैनू मार दिता जाएगा। उन्हें की कीता, कूफे दे वड्डे वड्डे लोगां नू जमा कीता, यानी कबीलियां दे चौधरियां नू जमा कीता। कायनात दे लोगो, जिहड़े कौम दे वड्डे हुंदे ने, कदी डोब देंदे ने ते कदी तार देंदे ने। ओए कबीलियां दे वड्डिओ, अगर तुसी ठीक होवोगे थरली आवाम भी ठीक हो सकदी है। अल्लाह दी कसमे जे उपले बेड़ा गर्क कर देना ते थल्ले मुल्क दा बेड़ा तबाह हो जांदा है। इन्हें की कीता, 18,000 बंदा वेखिया ना, ते 18,000 बंदा वेख के डर गया भी हुण मैं बच नहीं सकदा। इन्हें कूफे दे वड्डे वड्डे लोगां नू जमा कीता ते कहन लगा, मैं तुहानू कुर्सियां देंगा, ओहदे देंगा, तैनू फलाना ओहदा देंगा,
تو اپنے قبیلے نو سمجھا او تو اپنے قبیلے نو تیار کر. لہذا کی ہویا کہ سارے جڑے قبیلیاں دے چودھری سن محل دی چھت تے چڑھ گئے تے کہن لگے میں فلانے قبیلے دا سردار بول رہا ہوں, میں فلانے قبیلے دا سردار بول رہا ہوں, کوئی بندہ جرت نہ کرے, میں تانوں اینے پیسے دیاں گا, اے عہدے دیاں گا. ہویا کی لفافیاں دے چکراں دے اندر 18,000 کوفی جڑا مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کر رہا سی سارے بے وفائی کر گئے, سارے چھڑ گئے. مسلم بن عقیل کلے رہ گئے, تنے تنہا رہ گئے. میرے پیغمبر دی آل, میرے پیغمبر دی آل دے چشم و چراغ کلے ہی رہ گئے تے اکھاں چوں آنسو نے. 18,000 بیعت کرن والا, اوے دعا کرو اللہ کوفیاں منافقہ کو بچا کے رکھے, اللہ امت مسلمانوں بچا کے رکھے. اللہ اکبر, اللہ توجہ رکھنا ذرا. مسلم بن عقیل نے جدو ویکھیا نا ایک وقت سی 18,000 جانثار سی. ایک وقت آیا مسلم بن عقیل گلیاں دے اندر کلے لگے پھر دینے تے لوگ ویکھ کے اپنے دروازے تک بند کر لیندے نے, پانی تک نہیں پلایا گیا میرے مسلم بن عقیل نو. یارو ایویں نہیں میرے پیغمبر دی آل دے چرچے پہ ہوندے, ایویں نہیں. اللہ پاک نے درود پاک اندر برکتاں رکھیاں, آل رسول دیاں جاناں بڑیاں پیاریاں سن, انہاں دین دی خاطر بڑا کچھ کیتا ہے. ہن ویکھیا جے درا حضرت مسلم بن عقیل کلے گلیاں دے اندر اوندے پے نے, کوئی پانی تک نہیں پوچھدا. ایک بڈھی جی اماں نظر آئی, تاریخ دی کتاب اندر لکھیا ہے اس اماں دے کول مسلم بن عقیل گئے نے تے جا کے فرماندے نے می اماں میں آل رسول دا چشم و چراغ ہاں, حسین دا قاصد ہاں, مینوں کوئی پانی پین نو ملے گا. انہیں تھوڑا جا پانی پین نو دیتا تے مسلم بن عقیل نے فرمایا نی اماں تینو اللہ دا واسطہ ہے, مینوں کوئی پناہ دے دے اپنے گھر دے اندر, میری جان نو خطرہ ہے. اس اماں نے ترس کھادا, مسلم بن عقیل نو اپنے گھر دے اندر چھپا لیا. ہویا کیے اس اماں دا جڑا بیٹا جوان ہے وہ گھر دے اندر آیا, انہیں ویکھیا میری اماں ایک کمرے اندر بار بار جاندی ہے, کدی کھانا لے کے جاندی ہے, کدی پانی لے کے جاندی ہے. معاملہ کیے انہیں اماں کو ساری گل پوچھ لئی, اماں بچاری دسن تے مجبور ہو گئی. ایک کوفی بدبخت ایک جوان سیدھا گیا عبید اللہ بن زیاد دے کول تے جا کے کہندا ہے میرا انعام کڈنا, میں تینوں مسلم پکڑانا وا, میں تینوں مسلم بن عقیل دینا وا. اودے کول انعام لے کے گپھے ماریا. اللہ اللہ عبید اللہ بن زیاد نے 70 فوجیاں تے مشمل قافلہ بھیجیا میرے مسلم بن عقیل وال. اللہ اکبر, اللہ انہاں کی اس اماں دے گھر دا گھراؤ کر لیا, اعلان کر دیتا آ جاؤ بھئی مسلم بن عقیل باہر آ جاؤ, اسی تینوں پکڑ لیا ہے, سانوں پتہ لگ گیا تو اتے چھپے آئے. پھر میرے مسلم بن عقیل اللہ دے پیغمبر دی آل دے چشم و چراغ نکلے, ہاتھ وچ تلوار لے کے نکلے. او یارو جذبہ ایمان ہونا چاہیدا ہے, بندہ ایک ہوئے تے 17 نال ٹکر لے لیندا ہے. جدوں ایمان دی طاقت ہونی چاہیے. اللہ اکبر, اللہ مسلم بن عقیل آئے تلوار لے کے, کلہ ہی میرے پیغمبر دا شیر لڑدا رہا, مجاہد کلہ ہی لڑدا رہا, حتیٰ کہ یارو پھر پردیس علاقہ تے تنے تنہا تے کلہ بندہ 70 جنہیں اگے. ہویا کیے ایک بدبخت اگے بدے ہے, انہیں تلوار ماری ہے, مسلم بن عقیل دے دند گر گئے نے, آپ دے لب زخمی ہو گئے نے. حتیٰ کہ مسلم بن عقیل ایک دیوار نال بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا ہے, اکھاں چوں آنسو آ گئے نے. اللہ اکبر, سنگلاں تے رسیاں دے نال جکڑ لیا گیا تے لے کے جا رہے نے عبید اللہ بن زیاد دے کول. تے مسلم بن عقیل انج جدوں محل وچ داخل ہون لگے نا تے سامنے پانی دا مڑکا نظر آیا. مسلم بن عقیل نے آکھیا مینوں پانی تے پلاؤ نا. ایک سپاہی کہندا ہے اینوں پانی نہیں پین دینا, اینوں پانی
پانی دا قطرہ بھی نہیں دینا۔ تے دوسرا سپاہی اگے بڑھیا، انہیں آکھیا ظالما سانو گرفتار کرن دا حکم دیتا گیا ہے، پانی تے بند نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں پیالے وچ پانی دیتا ہے۔ اے لوگو اینج مسلم بن عقیل نے پیالہ کے پانی دا کیتا ہے، تے جدو لب وچ پائے نے پانی پین لگے نے نا تے خون نال بھر گیا ہے پورا پیالہ، پانی خون دے وچ تبدیل ہو گیا ہے۔ تے میرے مسلم بن عقیل انج آسمان وال ویکھدے نے تے زبان چوں کہندے نے الحمدللہ الحمدللہ۔ یارو واقعہ کربلا صرف رون دا نام نہیں، واقعہ کربلا کچھ سبق بھی دیندا ہے۔ جدوں مشکل آوے کھان نو کچھ لب جائے تے پھر بھی الحمدللہ، جے نہ لبے تے پھر بھی الحمدللہ، جائیداداں لب جان تے پھر بھی الحمدللہ، جے روٹی سکی لب جائے تے پھر بھی الحمدللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ مسلم بن عقیل آ گئے عبید اللہ بن زیاد دے کول، انہیں آکھیا میں تینوں نہیں چھڑنا، میں تینوں مار کے ہی جناب دم لینا ہے۔ تے میرے مسلم بن عقیل فرما دینے چال ٹھیک ہے، اگر تو مینوں مارنا ہی نا پھر تھوڑا جا وقت دے دے تاکہ کسے بندے نال میں کوئی گل بات کر لواں۔ ایک قریبی بندے نو کول بلایا تے فرمایا مینوں اللہ تینوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا وا۔ نال مسلم بن عقیل دیاں اکھاں ڈل پیاں، فرمایا میں حسین نو خط لکھ بیٹھا ہاں، حسین خط پڑھ دے جان گے تے فوراً آ جان گے، تینوں اللہ دا واسطہ ہے حسین نو پیغام دے دے کوفے نہ آیا جے، کوفے دے لوگ بڑے بے وفا نے، کوفے وچ قدم نہ رکھیا جے۔ اینی گل کرن تو بعد جدو عبید اللہ بن زیاد نے ویکھیا مسلم بن عقیل دیاں اکھاں چوں آنسو آئے نے، کہن لگا تو تے بہادر تو تے آل رسول دا چشم و چراغے، تیری آنکھاں چوں آنسو کیوں آ گئے؟ تے مسلم بن عقیل فرما دینے ظالماں میں موت تو نہیں ڈر دا، میں تے ڈر دا پیاما اپنے ویر نو خط لکھ بیٹھا ماں، میں اپنے ویر نو اطلاع دے بیٹھا ماں۔ اللہ اکبر۔ لہذا انہیں آرڈر دے دیتا مسلم بن عقیل نو چھت تے لے جاؤ تے محل تو سار قلم کر کے زمین تے سٹ دیو۔ ہن ویکھیا جے ذرا موت سامنے آ پر آل رسول دا صبر ویکھیا جے، موت سامنے آ پر آل رسول دا جگرا ویکھیا جے۔ مسلم بن عقیل نالے چھت دی طرف جا رہے نے تے نالے زبان چوں پڑھ دے نے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ تے کدی پڑھ دے نے اللہم صلی علی محمد۔ تسی بھی پڑھیا کرو نا میرے پیغمبر دی آل تے درود پڑھیا کر، کیونکہ میں دیوانہ حسین دا، میں دیوانہ پیغمبر دی آل دا۔ یارو ایک غلط فہمیاں نے، اسی تے آل رسول نال بڑا پیار کرنے ہاں، اسی تے نماز وچ بھی درود پڑھنے ہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ یہ اللہ مسلم بن عقیل پڑھ دے پینے ہویا کیے اچانک ایک بدبخت نے تلوار ماری ہے تے مسلم بن عقیل دا سر زمین تے آ گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے ادھر نا حضرت حسین رضی اللہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو خط پڑھیا نا تے خط وچ لکھیا سی حسین جی کوفے آ جاؤ، ایتھوں دے حالات ٹھیک نے، تواڈے لوگ دیوانے نے پروانے نے تے کھیتی پک چکی ہے تے آ کے کٹائی کر لو۔ تے حضرت حسین نے جدو خط پڑھیا تے فوراً آکھیا اہل خانہ نو تیاری دا حکم دیتا۔ حدیث پاک صحیح روایت اندر آندا ہے حضرت عبداللہ بن عباس اگے آئے، آ کے کہن لگے حسین جی کوفے نہ جایا جے، انہاں تواڈے باپ نال وفا نہیں کیتی، انہاں تواڈے ویر نال وفا نہیں کیتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے حسین جی اگر مینوں پتہ ہوئے نا میں تواڈی سواری دے اگے لمحہ لیٹ جاواں تے میرے اتوں تسی سواری گزار کے چلے جاؤ، میں لیٹن نو تیار ہاں، لیکن کوفے وچ نہ جایا جے، کوفے دے لوگ وفادار نہیں۔ تے حضرت حسین نے اگوں کی جواب دیتا اللہ اکبر، فرمایا گل سنو بھئی
तुहाडी गल ठीक है, लेकिन मेरे वीर दा पैगाम आ गया है। हुण मैं अपने वीर नूं खुद ही भेजिया है, उन्हें पैगाम दिता है। उतों दे हालात ठीक ने, लिहाजा हज़रत हुसैन ने की कीता, अहले खाना नूं नाल लिया, अपनियां बेटियां अपनी बीवी नूं नाल लिया, यानी पूरा कुंबा ते कबीला 70 आदमियां ते मुश्मिल कामला काफिला अल्लाहु अकबर जा रहा है। ते हज़रत हुसैन एक मुकाम ते पहुंचे जिन्हों मुकाम सालबिया किया जाता है। उस मुकाम ते जाके मेरे हुसैन नूं खबर मिली है, हुसैन जी कूफे दे लोगां ने मुस्लिम बिन अकील नूं शहीद कर दिता है। ते जदों मेरे हुसैन ने खबर सुनी ना, ते ज़बान चो पढ़ते ने इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। कायनात दे लोगो वाकिया करबला दे विचों पहला सबक नोट कर लो, जदों परेशानी आए ना उदों वैल नहीं करना चाहिए, उदों वैल नहीं पाने चाहिए। अपने आप नूं कुटना ते मारना ले रसूल दा काम नहीं। ऐ देखो मेरे हुसैन नूं खबर मिली है, ए मोमन दी निशानी है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत हुसैन नाले रो पैने ते नाले ज़बान चो पढ़ देने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोमन बंदे दे लाइफ स्टाइल नहीं बदलदे, खुशी अंदर भी रब नूं याद करदा है, गम दे अंदर भी रब दा जिक्र करदा है। हज़रत हुसैन नूं पता लग गया, आपने साथियां नाल मशवरा कीता हुण की करना चाहिए है। कहंदे ओ ते पीछे मुड़ जाने आ, ते साथियां ने कहा नहीं नहीं हुण मुस्लिम बिन अकील दा बदला लेके जावांगे, हुण इंज नहीं जाना, हुण कूफे दे अंदर जरूर जाना है। अल्लाहु अकबर। ते मेरे हुसैन ने की आखिया, इनकार ही नहीं कीती, ए बहादुर है मेरा हुसैन, ए मुजाहिद है मेरा हुसैन, ए दलेर है मेरा हुसैन। फरमाते ने गल सुनो बई, मैं तुहाडे नाल ते तुसी मेरे नाल, आओ फिर कूफे दा सफर शुरू करने आओ। कूफे दा सफर फिर शुरू हो गया। अचानक एक खबर लेके आने वाला बंदा आया है। उन्हें आख्या हुसैन जी जेड़े 18,000 जानिसार सन सारे बेवफा बन गए ने, तलवार लेके तुहाडे नाल लड़न वास्ते खड़े ने, लिहाजा कूफे ना जाया जे। हज़रत हुसैन ने काफिला नहीं रोकिया, चले गए कूफे दे अंदर। किथे मुकाम नैनवा ते पहुंच गए ने। ये मकाम नैनवा ओए जिंदा ख्वाब नबी पाक इस्लाम नूं आया है। ये मैदाने करबला है, ओ मैदान है जिथे चंद दिनों तो बाद जन्नत दे शहजादे दा खून बह जाएगा। ओ मैदान है जिथे आले रसूल दे चश्मो चरा शहीद किते जाणगे। होया कि ये हज़रत हुसैन आए मुकामे नैनवा ते, या के वेखिया ना उधरों अमर बिन साद 4,000 दा काफिला लेके आया। हज़रत हुसैन दे आके सामने खड़ा हो गया। फरमाया तू किधर आया है? उन्हें आख्या जी मैनू आर्डर दिता गया है, पहली ते गल या तुसी यजीद दी बैत कर लो, ते नंबर 2 अगर तुसी बैत नहीं करनी तुसी जिथे जाओगे मैं तुहाडा पीछा करांगा, मैं तुहाडा मुकाबला करांगा। मेरे हुसैन ने की आखिया? फरमाया पहले नंबर ते यजीद दी मैं बैत नहीं कर सकदा, ते नंबर 2 मेरा पीछा छड़ दे, मेरा रास्ता साफ कर दे। हत्ता क्या अबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने आर्डर दे दिता है, कहने लगा ऐसे जगह ते इन्हां नूं कैद कर दिता जाए ना, मैदान फुरात यानी दरियाए फुरात दे किनारे ते फौजा आ गईयां। मेरे आले रसूल दा पानी बंद कर दिता गया। छोटे छोटे बच्चे बिलकदे ने, पानी तक नहीं दिता जा रहा, हत्ता कि छोटा जिहा बच्चा रो रहा है। हज़रत अब्बास बिन अली गए ने, थोड़ा जिहा पानी लड़ के लेके आए ने। होया कि ये इंजी मामला चलता रहा। यकम मुहर्रमुल हराम तो लग के आखिर 9 दी रात आ गई, यानी जिमें सवेरे 10 मुहर्रम होवे ते रात दा टाइम है। हज़रत हुसैन ने अपने कबीले वालियां नूं, अपने 70 बंदियां नूं, 70 साथियां नूं जमा फरमाया, विच ही औरतां ते विच ही मर्द। हज़रत हुसैन ने एक खुतबा पढ़िया।
بڑا پیارا خطبہ پڑھن تو بعد حضرت حسین رات دا وقت چراغ نو بند کر دیتا گیا تے میرے حسین فرماندے نے گل سنو بھئی اگر تواڈے چوں کوئی جانا چاہندا ہے تے جا سکدا ہے اگر لڑنا چاہندا ہے تے لڑ سکدا ہے کسی نو مجبور نہیں کیتا جائے گا تے چراغ تاں بند کیتا ہے ہو سکدا ہے میری شرم دی وجہ تو کوئی بندہ نہ جائے میں اعلان کردہ پیاواں جندہ دل کردہ وہ چلا جائے حتیٰ کہ ہویا کیے جدو چراغ جلایا گیا جن نے پہلے سن ان نہیں بیٹھے سن اللہ اللہ حضرت حسین فرما دینے تواڈے چو کوئی بندہ اٹھ کے نہیں گیا انہاں کیا حسین جی یاری حسین نہ لانی تے بے وفائی کرنی آل رسول دا حق نہیں بندا حسین جی انہاں لڑانگے تے کٹھے لڑانگے یہ بچ گئے تے جنت وچ بھی کٹھیاں جاوانگے حسین جی انج نہیں کرنا ہن تواڈے نال وفاداری کرنی ہے ایتھوں یہ بھی سبق پیا لبدا ہے کسے دا ساتھ نہیں چھڈنا چاہیدا مشکل وقت دے اندر دو بندے نو کدی نہیں بھول دے ایک او بندہ جڑا مشکل وچ ساتھ چھڈ جان والا ایک او بندہ جڑا مشکل دے وچ کم آن والا نہیں حسین جی انج نہیں کرنا ہویا کہ یہ حضرت حسین سب کو رضی اللہ تعالیٰ رات سو گئے خطبہ ارشاد فرمایا نا تے رات آرام کیتا تے جدو فجر دا ٹائم ہویا تے حضرت حسین مسکرا رہے نے بڑے خوش نے تے آپ دا بیٹا زین العابدین بولیا بابا جی تسی مسکرا رہے ہو خیر اے 10 محرم الحرام دا دینے تے حضرت حسین فرما دینے بیٹا میں نو خواب اندر دسیا گیا ہے تواڈی شہادت دا وقت قریب آ گیا ہے آج نانے نال ملاقات دا ٹائم آ گیا ہے آج شہادت ہوئے گی اس تو بعد حضرت حسین نے پھر خطبہ دیتا اپنے اہل و عیال نو اللہ اکبر تے حضرت حسین خیمے وچ چلے گئے تے جا کے یارو ایتھو اے بھی سبق بیا ملدا ہے صبر کرنا لے رسول دی نشانی ہے صبر بڑی وڈی شیعہ جنی بھی مشکل آ جائے صبر دا دام نہیں چھڑنا چاہیے حضرت حسین خیمے وچ آ گئے آ کے اپنی بیٹی نو صبر دی تلقین کیتی ہے اپنی بہن نو آکھیا نی بہنا زینب پریشان نہیں ہونا اگر میدان کربلا دی اندر تیرے ویر دا سر کٹ جائے تے صبر کرنا ہے صبر تو کام لینا ہے اللہ اکبر اللہ ہویا کہ یہ سامنے فوجاں کھڑیاں نے حضرت حسین خیمے چو باہر آئے نے اے گال سنے آجے اس سچی تاریخ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا واؤ تسی سن دیتے رہیں دے ہو واقعہ کربلا یارو واقعی آل رسول نہ جڑا ظلم کیتا گیا ہے اللہ پاک نے شانہ بھی بلند کیتی آل رسول دیاں اللہ اکبر تے توانو سنان دا مقصد ہے دامن صبر دا نہیں چھڑنا یا آل رسول نو مان دے ہو پھر صبر کرنا پہے گا اللہ اکبر اللہ اینج میرے حسین آئے نے سامنے فوجاں کھڑیاں نے تے میرے حسین نے ایک لمبا خطبہ دیتا ہے فرما دینے او کوفیو اے دیکھو خط بھیجے تسی پڑھ کے خط میرے حسین نے سنائے نے اے فلاں بندے نے خط بھیجے آئے تے میرے حسین نے کی فرمایا او کوفیو میں پیغمبر دا نواسا نہیں ہوں جی تسی نواسے ہو کیا تانوں پتہ نہیں دا ایک دفعہ میں نو پیاس لگ گئی میرے نبی نے اپنی زبان میرے منہ وچ پا دیتی میرے نبی نو حسین دی پیاس برداشت نہیں اوے کوفیو آج میں نہیں پیاسا میرے بیٹیاں بھی پیاسیاں نے میرا پریوار خاندان پیاسا بیٹھا ہے کچھ تے حیا کرو نا کچھ تے خیال کرو نا اللہ اکبر اس بعد جنگ خانے والا ماحول پیدا ہو گیا ہے ہویا کہ ایک پاسے میرے پیغمبر دی آل دے
चश्मो चराग ने, एक पासे कूफियां दी हज़ारां दी तादाद होया कि ये एक बंदा निकलिया मेरे पैगंबर दी हाल दे विचों, मेरे पैगंबर दा मुजाहिद निकलिया, उधरों कूफियां दा बंदा निकलिया, उन्हें मार के तलवार जमीन ते सिट दिता। एक तीसरा बंदा आया, शामी जसूस बोले, उन्हें आख्या गल सुनो बई, ये आले रसूल ने, ये मेरे पैगंबर दे मुजाहिद ने, इन्हें इंज नहीं काबू आना, सारे इको बारी हमला करो ना। होया कि ये सारे जहन्नमी बदबख्त छुट पैने, एक पासे 17 दी तादाद, एक पासे हज़ारां दे काफिले ने। अल्लाहु अकबर। सब तो पहला हजरत हसन दे बेटे अब्दुल्ला नूं शहीद कर दिता गया ते हजरत अब्दुल्ला जाके चचे दे कदमां विच गिरे ने ते मेरे हुसैन दियां अखां चों आंसू आ गए। इंज आसमान वल वेखदे ने ते फरमांदे ने इस बिराला मा नज़ल बिका, मेरा पुत्र सब्र करना है, जेड़ी आज़माइश आ गई है सब्र करना है। एक एक कटदा गया, मेरे पैगंबर दे फुल कट दे गए। यारो बेटियां मेरे हुसैन दियां अल्लाह जान गए। कुछ दिन पहला ना काफी दिन पहला मैं एक वीडियो देखी है, वो वीडियो के अंदर एक बाप बैठा है, नाल बेटी बैठी है, नाल बेटा बैठा है। ए जिहड़ी यस्सू पंजू गेम असी घरां विच खेडने आ, वो बाप ते बेटी खेडदे पे ने ते जदों बेटे दी वारी आई है, बाप ने हाथ अगे कीते ने ते बेटे ने थप्पड़ मार दिते ने ते जदों बेटी दी वारी आई है ना ते बाप ने हाथ अगे कीते ने ते बेटी ने हत्थां नूं चुम लिया, बेटी ने हत्थां नूं चुम लिया। मैं उत्थे याद कीता, ओ यारो बेटियां ते इन्ना बर्दाश्त नहीं कर दियां, मेरे हुसैन दी बेटी दे दिल ते की गुजरदियां होणगियां जदों बाप दा सर तन तो जुदा कीता गया। कायनात दे लोगो एक बंदा अगे बढ़िया है, उन्हें मेरे हुसैन दा सर कलम कर दिता है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। बदन कूफे दी अंदर ते सर ने दे दी नीते रखिया गया है। आ गया बैदुल्ला बिन ज़ियाद दे कोल, जो टेबल पे आए अजे भी मुखालफता नहीं मुकिया। यारो हजरत उम्मे सलमा नूं पता चलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो उन्होंने लफ्ज बोले आज मैं भी वो लफ्ज बोलांगा। उन्हें की आखिया, जदों पता लगिया पैगंबर ते नवासे नूं शहीद कर दिता गया है ते मां जी उम्मे सलमा फरमादियां ने अल्लाह सोनिया जिन्ना हुसैन नूं शहीद कीता अल्लाह उन्हां दियां कबरां अग नाल भर दे, अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूं अग नाल भर दे। अल्लाहु अकबर। ते मैं भी यह कहांगा अल्लाह जिन्ना शहीद कीता या जिन्ना शहीद करवाया या जिन्ना शहीद होण ते खुशियां कीतियां अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूं अग नाल भर दे। एडा जुल्म कीता गया मेरे हुसैन ते। होया कि ये इंज टेबल ते सर रख दिता गया है। सही रवायत अंदर आंदा है अबैदुल्ला बिन ज़ियाद दे हाथ अंदर छड़ी है ते बदबख्त इंज मेरे हुसैन दे चेहरे ते छड़ी मारदा है। एक सहाबी है जिन्ना दा नाम ज़ैद बिन अरकम है, बुढ़े हो गए ने कुछ कर नहीं सकते, अगे बढ़े ने ते हाथ तो पकड़ के कहंदे ने ओए बदबख्ता छड़ी पीछे कर ले, जिथे तू मारना है मैं खुद वेखिया है। मेरे नबी तो बोसा लिया कर दे सन, नबी पाक के चेहरा चुमिया कर दे सन। यारो मेरा ईमान ते मेरा अकीदा है, मेरा नजरिया है जिहड़ा सहाबा नाल बुग़्ज़ रखदा है उनदा अंजाम दुनिया ते भी गंदा आखिरत विच भी गंदा होया करदा है। फिर होया कि ये एक वक्त आया अबैदुल्ला बिन ज़ियाद मर गया, बदबख्त गंदी मौत मरिया ते लिखिया तारीख दियां किताबां दे अंदर एक सही रवायत अंदर भी जिक्र आंदा है अबैदुल्ला बिन ज़ियाद दी लाश पई है कूफे दे अंदर। एक सप निकलिया उन्हें ने ओथे ही डंग मारे जेड़ा जिथे मेरे हुसैन दे छड़ियां मारिया करदा सी। यारो की पता लगदा है जेड़ा आले रसूल नाल बेवफाई करदा है, जेड़ा
सहाबा दे बारे बुगद रखदा है, दुनिया ते भी गंदा आखिरत विच भी गंदा होया करदा है। अल्लाह दा कुरान बयान करदा है, फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। जेड़ा सहाबा दे बारे बुगद रखेगा, एक वक्त आएगा अल्लाह जरूर बदला लेंगे। अल्लाह के दुआ करो, अल्लाह सानू दिलों होके पूरी आले रसूल नाल, आले मुहम्मद नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दी कदर करन दी, अल्लाह एहतराम करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।